Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, for science here for today, we will continue. Kita akan sambung balik our topic light, cahaya. Okay, today we will learn about the factors affecting the size of shadows. Faktor yang mempengaruhi size bayang-bayang. Apakah faktor yang mempengaruhi size bayang-bayang? Apa yang menyebabkan dia jadi besar, semakin besar, apa yang menyebabkan dia jadi semakin kecil. Okay, look here. This shadow is large. Dalam bayang-bayang ini besar. If we place the torch further away from the object, the size of the shadow may be smaller. Jika kita place the torch, letakkan torch tu, lampu suluh further away, semakin jauh daripada objek, the size of the shadow may be smaller. Size shadow, size bayang-bayang mungkin akan jadi semakin kecil. Okay, that is our hypothesis. Itu adalah hypothesis kita. Itu adalah ramalan awal. Hypothesis, ramalan awal dia. Tak semestinya betul. Okay, nanti kita tengok di akhir eksperimen. Lepas kita dah buat eksperimen, baru kita tahu hypothesis tu accepted, diterima, maksudnya betul, ataupun does not accepted, maksudnya salah. Okay, jadi kalau diterima, dia jadi conclusion nanti, jadi kesimpulan. Okay, let's test this hypothesis by carrying out an experiment. Mari kita uji dengan menjalankan eksperimen. Okay, experiment on the size of a shadow. Tengok macam mana eksperimen tu dijalankan. Cikgu akan buat untuk tunjukkan kepada kamu. The experiment on the size of the shadow. Eksperimen untuk size bayang-bayang. Cikgu dah set up macam ni saja. Apa yang cikgu jumpa di rumah, cikgu gunakan. Okay, M dia to determine the factor which affect the size of a shadow. Untuk mengapasti faktor yang mempengaruhi size bayang-bayang. Apa yang menyebabkan dia jadi kecil, apa yang menyebabkan dia jadi besar. Okay, size dia. Okay, bentuk dia nanti, apa yang menyebabkan dia berubah. Okay, hypothesisnya di sini tadi, the further the distance of an object from the light source, makin jauh jarak objek daripada sumber cahaya. Kita ada objek di sini, ini cikgu guna sebagai objek. Okay, botol ni, ni light. This one is light, sumber cahaya. Kamu boleh gunakan apa-apa. You can use anything that produce light. Okay, and then this one is screen. Okay, tempatnya terhasilnya bayang-bayang. Mana tempat yang terhasilnya bayang-bayang, itu adalah screen. Okay, jadi semakin jauh jarak antara objek dengan sumber cahaya, the smaller the size of the shadow. Makin kecil size bayang-bayang. Kita tengok hypothesis tu, ramalan awal tu betul atau tidak. Okay, kita tengok. Okay, ini dah cikgu letakkan. Ini 5cm dengan 10cm tak macam ni, tapi cikgu dah besarkan supaya mudah untuk nampak dalam video. Okay, cikgu tengok steps dia dulu. Number 1, stick a flip chart paper on the wall. Ni cikgu letakkan macam ni saja. Stick a flip chart paper on the wall. Letakkan kertas pada dinding, kira dinding lah. Okay. Number 2, place the cylindrical object on the table. Cikgu tutup ni dulu. Cikgu tutup lampu dia dulu. Okay. Place cylindrical object on the table. Okay. Direct the torch to the cylindrical object. Okay, cikgu buka balik dia punya cahaya. Okay, cikgu letak 5cm daripada light tadi, 5cm from the light. 5cm from the light. Okay, sketch the shape of the shadow produced on the flip chart paper. Sketch. Kita sketch. Ambil di sini. Sketch. Okay. This one is 5
cm. Okay, itu 5 cm. And then repeat steps 3 and 4 by changing the distance between the torch and the object. Okay, yang dia letak dalam ni 5 dengan 10. Sebenarnya boleh letak lagi 5, 10, 15. Okay, cikgu nak tunjuk contoh saja 5 dengan 10. Okay, kita tengok pula. Kita ubah distance dia. Okay, ni 5. Kita letak 10 pula. Okay, maksudnya kita makin further the distance. Makin jauhkan jarak. Okay, kita jauhkan jarak dia jadi 10 pula. Okay, further the distance jadi 10 from the light source. Jauhkan jarak daripada sumber cahaya. Okay, look what happened to this to the shadow. Kita akan sketch dahulu. This one is 10 cm. Okay. Jadi maksudnya hypothesis diterima atau tidak. Hypothesis accepted or not. Hypothesis tadi, the further the distance from of the object from the light source, the smaller the size of the shadow. Betul atau tidak? The further the distance, makin jauh jarak objek dengan sumber cahaya, the smaller. Tengok pada bayang dia. The smaller, semakin kecil bayang-bayang, size bayang-bayang. So the hypothesis is accepted. Betul. Okay, hypothesis diterima. Semakin jauh jarak objek daripada sumber cahaya, size objek tadi semakin kecil size objek. Okay, bila kamu dekatkan, kalau kamu dekatkan objek dengan cahaya, okay, what happen? The bigger, the larger the shadow of an object. Alright. Itu hypothesis tadi dah diterima. Okay, semakin dekat objek dengan sumber cahaya, semakin besar shadow, semakin besar bayang-bayang. Semakin jauh, semakin kecil. Makin kecil. Bawa lagi jauh, makin kecil. Okay. Itu jarak antara objek dengan light. Okay, that is the distance between object and light. Okay, satu lagi boleh juga tengok distance between object and screen. Boleh juga tengok jarak antara objek dengan screen. Okay, contohnya kalau objek dengan screen ni, kalau semakin dekat objek dengan screen, saya letak sini makin dekat objek dengan screen, semakin kecil bayang-bayang. Okay, semakin jauh, the further the distance between object and the screen, okay, the larger the size of the shadow. Semakin besar size bayang-bayang. Okay, cara nak ingat dia senang saja. Kita guna yang depan ni, light. Okay, light mula dengan L. Okay, mulakan dengan L. L jadi larger. L maksudnya larger, makin besar, larger. Okay, jadi maksudnya kalau semakin dekat dengan A dengan light, semakin larger, semakin besar, larger. Okay. Screen mula dengan S. Mula dengan S. S ni adalah, kamu ingat, S smaller. S smaller.
Maksudnya bila dekat dengan S, dekat dengan screen, ingat S depan tu, screen smaller, makin kecil. Okay, screen smaller. Light L larger, makin besar. Okay, makin besar, larger. Alright, itu secara senang untuk ingat. This is your record for the experiment. Ini adalah record kamu. Okay, distance of object from torch, jarak antara objek dengan sumber cahaya dengan lampu suluh tadi. Size of shadow 5. Kalau 5, small or large yang kamu nampak tadi. Kalau 5 tadi, size of shadow, size bayang-bayang, large. Okay, kalau 10, semakin jauh tadi kan, semakin jauh daripada sumber cahaya, the size of shadow is small. Okay, itu yang kamu buat, tak large and small. Conclusion: the distance between the light source and the object, the further or the closer, the size of the shadow. Makin apa size shadow, makin larger or smaller the size of shadow. Kalau guna yang tadi, dia guna further dia kan. The further the distance between the light source and the object, the apa sini? The smaller the size of the shadow. Okay, semakin jauh jarak, semakin kecil size of the shadow. Factors affecting the shape of shadows. Faktor yang mempengaruhi shape pula. Tadi size, ini shape, bentuk bayang-bayang itu. Apa yang mempengaruhi bentuk dia? Okay, apa yang menyebabkan bentuk dia berubah? I see a circular shape shadow. Saya nampak bayang-bayang yang circular, maksudnya bentuk bulat. But I see a square shape shadow. Tapi saya nampak bayang-bayang berbentuk segi empat, tepat. Okay. Maybe the position of the torch causes the shape of the shadow to be different. Mungkin apa dia? Position, kedudukan torch, kedudukan apa ni, lampu suluh ini yang menyebabkan bentuk bayang-bayang berubah. Okey, kedudukan dia di sini di depan, ini pula di tepi. Jadi berubah sebab kedudukan dia berubah. Okey, jadi bentuk bayang-bayang pun berubah. Okey. Beside the different position of the torch, selain daripada posisi kedudukan lampu suluh yang berbeza, how can we change the shape of the shadow? Macam mana kita nak ubah bentuk bayang-bayang? Maybe we can change the orientation of the object. Mungkin kita boleh ubah orientasi objek. Okay, I think that if the orientation of the object is changed, the shape of the shadow will also change. Saya rasa kalau orientasi objek diubah, bentuk bayang-bayang pun akan berubah. The orientation of the object and the position of the light source affect the shape of the shadow. Dia cakap apa dia? Orientasi objek and the position of light source. Orientasi objek dengan kedudukan sumber cahaya affect, mempengaruhi the shape of the shadow, mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Plan and carry out an experiment to test this hypothesis. Rancang dan jalankan eksperimen untuk menguji hipotesis ini. This one is experiment for the factor affecting the shape of a shadow. Faktor yang mempengaruhi apa dia? Shape, bentuk bayang-bayang. Okay, macam dalam buku tadi, kedudukan, okay, kedudukan position of the light source. Ni light source ya.
Ini sumber cahaya, kedudukan dia kalau letak macam ini, kedudukan sumber cahaya di sini, macam tu bentuk dia. Nampak macam bulat. Okey. Kalau kedudukan dia berubah tadi, kedudukan dia letak sini pula, sumber cahaya letak di sini pula, macam tu rupa bentuk bayang-bayang. Jadi kedudukan dia, position of the light source, position dia, itu yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Satu lagi, position tu biar situ saja. We make it a constant variable. Kita jadikan dia boleh ubah dimalarkan, iaitu benda tu tak berubah. Kita biarkan saja light source, position of light source, biarkan saja di situ, tak berubah. Kita nak tengok satu lagi faktor yang mempengaruhi adalah orientasi objek. Contohnya kalau macam ini, itu begitu rupa bentuk bayang-bayang dia. Kalau orientasi dia berubah, saya letak macam ni, orientasi dia berubah. Tadi macam ni, sekarang ni orientasi dia berubah macam ni pula, macam tu rupa bayang-bayang dia. Kalau orientasi dia berubah macam ni pula, macam tu rupa bayang-bayang. That one is orientation of an object. Orientasi objek, dia mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Orientasi, inilah orientasi. Dia berdiri kah, dia rebah macam ni kah, dia menghadap sana kah, itu orientasi. Yang tadi tu position of the light source, posisi di depan ni macam ni. Kalau posisi di tepi, rupa dia macam tu pula. That one is position. This one is orientation, orientasi. Macam mana dia, berdiri kah, rebah kah, menghadap ke sana kah, itu that one is orientation. That is the factors that affect the shape of an object. Faktor yang mempengaruhi bentuk dia. Apa yang mempengaruhi bentuk? Orientation of an object and position of the light source, dan juga kedudukan sumber cahaya. Alright. That is about the factor that affecting the size of the shadow and factor that affecting the shape of the shadow. Alright. We move on. Kita teruskan dengan the second properties of light. Sifat cahaya yang kedua adalah this one, reflection of light. Light can be reflected. Cahaya boleh dipantulkan. Reflection ni maksudnya pantulan cahaya. Reflection of light, pantulan cahaya. Jadi second properties of light is light can be reflected. Cahaya boleh dipantulkan. Kita tengok. When we look in the mirror, we can see our image. This is due to the reflection of light. Bila kita tengok pada cermin, kita boleh tengok wajah kita, image kita. Ini kerana pantulan cahaya, sebabkan oleh sifat cahaya yang boleh dipantulkan, maka kita boleh nampak diri kita, macam mana rupa diri kita dalam cermin. Look at the picture below. Macam ni lah kamu tengok cermin kan, kamu akan nampak mata kamu semua, rambut kamu, muka kamu semua nampak sebiji. Tak ada dia berbeza daripada rupa sebenar kamu. The light that shines on you actually reflected in the mirror. Cahaya yang memancar kepada kamu actually reflected in the mirror. Sebenarnya dipantulkan dalam cermin. And the mirror dipantulkan ke cermin, and the mirror reflects the image into your eyes. Dan juga cermin tersebut reflect, pantulkan image tadi ke dalam mata kita. Look at the examples of the reflection of light below. Tengok contoh pantulan cahaya.
Image formed on the water surface. Okay, image terhasil pada permukaan air. Image formed on the floor tile. Image terhasil pada permukaan tile, jubin. Image formed on a metal surface. Image terhasil pada permukaan metal, permukaan logam. Why is there a shiny part in the torch? Shiny part ni selalunya kamu nampak kan? Kenapa ada shiny part tu? Sebab apa? Untuk memantulkan cahaya tersebut. Jadi ruang, jadi cahaya tersebut lebih besar lagi. Okey. Ini eksperimen ni, kita skip dulu eksperimen ni. Alright. Applications of reflection of light. Aplikasi, apa kegunaan dia? Cahaya, prinsip cahaya, sifat cahaya ni boleh dipantulkan. Apakah aplikasi pantulan cahaya? Let us read the story below. Mari kita baca kisah ini. Dad, be careful. There's a motorcyclist on the side. Luckily, I saw the image on the side mirror. Ayah, hati-hati. Ada penunggang motosikal di sebelah tepi. Mujurlah saya nampak image pada side mirror, pada cermin sisi. Okay. Tengok. Dekat dah motosikal tu. That is the use of the side mirrors which allow us to see objects that are blocked from our view. Itulah kegunaan cermin sisi yang membolehkan kita melihat objek yang terlindung daripada pandangan mata kita. Kita kan nak tengok depan saja kan, ke kiri kanan sikit saja. Tapi kalau objek yang ada daripada belakang, macam mana kita nak nampak? Sebab itulah orang cipta cermin sisi. Okay? Tengok ni garisan ni. Inilah daripada cahaya. Okay, image daripada motosiklis. Okay, cahaya yang terpancar daripada motosiklis dipantulkan masuk ke dalam cermin, dipantulkan ke cermin dan dipantulkan ke mata kamu yang berada dalam kereta. Okay, Dad, why is the mirror placed there? Ayah, kenapa ada cermin diletakkan di situ? Okay, di simpang jalan tu ada cermin bulat tu. Pernah nampak tak? Okay, that is a convex mirror. The mirror allows the driver to see another vehicle blocked from the driver's view to avoid an accident. Itu adalah cermin convex, cermin lengkung. The mirror allows the driver to see another vehicle blocked from the driver view. Cermin ini membolehkan supaya dekat simpang ini dia boleh nampak. Okay, boleh nampak ada kereta yang datang dari sebelah ini bertentangan. Sebab kalau tak ada cermin ini, pemandu yang di sini dia tak nampak kereta ini, kereta merah ni. Okay, kereta merah ni pun sama, dia tak nampak kereta biru. Jadi boleh terjadinya kemalangan. Jadi untuk mengelakkan kemalangan, mereka letakkanlah cermin convex itu di antara tengah simpang tu supaya mudah untuk nampak pandangan yang terhalang. Okay? In our daily lives, many situations involve the reflection of light as shown in the example below. Dalam kehidupan seharian kita ada banyak situasi yang melibatkan pantulan cahaya seperti gambar wajah di bawah. Okey, ni tengok. A dental mirror helps the dentist to see the patient dental condition. Cermin apa dia? Dental tu. Cermin pergigian membantu dentist, doktor gigi untuk melihat keadaan apa dia? Gigi pesakit. Supaya mudah kan dia nak nampak di belakang gigi kamu ni macam mana rupa dia. Okey.
Jadi guna cermin tu. Kalau tak ada cermin, susahlah dia nak tengok. Macam mana nak tengok bahagian belakang tu. Okay. Customers at a shoe store can see the image of the shoes worn using the mirror. Kalau kamu pergi ke kedai kasut, kamu akan nampak cermin macam ni kan. Dia akan letak cermin di bawah tu supaya orang yang nak cuba kasut nampak macam mana rupa kasut tu pada kaki mereka. A customer at a salon can see the image of the back of her head through the mirror. Kalau dah habis gunting rambut, tukang gunting tu akan letaklah cermin pada belakang supaya kamu nampak macam mana rupa rambut kamu di belakang. Kalau tak ada cermin, sekati dia saja ni dah gunting dah, kamu tak tahu macam mana rupa dia, biarkan saja. Dia nak bagi kamu puas hati, dia tunjuklah yang dia gunting tu elok. Jadi kamu dapat tengok menggunakan prinsip sifat cahaya boleh dipantulkan. Navy personnel in a submarine can see the object at the surface of the sea using a periscope. Okay. Tentera laut dalam submarine, ini submarine kapal selam, can see the object at the surface of the sea. Boleh melihat objek di atas permukaan laut, okay, using a periscope. Inilah periscope yang untuk orang tengok daripada kapal selam teropong untuk tengok ke atas permukaan. Okay, two mirrors in the periscope reflect the obstruct light from an object to the eye of the observer. Inilah mirror ni. Yang pertama dan yang kedua. Yang pertama daripada objek yang dekat luar masuk pantul. Lepas tu dia pantul balik ke cermin yang kedua. Cermin kedua ni pantul masuk ke dalam mata orang yang tengok tu. Okay. Give an example of situation in your daily life where light is reflected. Banyak lagi sebenarnya kegunaan pantulan cahaya. Cuba kamu tengok di sekeliling kamu apa yang menggunakan sifat pantulan cahaya. Ada banyak sebenarnya. Sangat berguna ni sifat cahaya yang boleh dipantulkan ni. Okay. Ray diagram. Observe the picture below. When the light is directed on a flat smooth surface like a mirror, the light is reflected. Kalau sekiranya cahaya ditujukan kepada flat smooth surface, permukaan yang licin dan juga rata seperti cermin, the light is reflected. Cahaya akan dipantulkan. Cahaya ni dipancarkan ke permukaan yang licin dan rata, dia akan dipantulkan. Okay. This situation can be drawn in the form of ray diagram as shown below. Inilah ray diagram dia. Okay. Diagram pantulan cahaya ni. Okay. Light is directed onto the mirror surface. Cahaya dipancarkan ke atas permukaan cermin. Light is reflected from the mirror surface. Ini directed, dipancarkan. This one is reflected. Yang ini cahaya yang dipantulkan. Okay. Yang sebelah ini cahaya dipancarkan. Lepas tu dah sampai ke cermin, dia akan dipantulkan. Right? Light is reflected. Refraction. Ini mungkin minggu depan lah cikgu teruskan refraction. Okay. Jadi for today, untuk hari ini, your work is, kerja kamu, cikgu nak kamu buat muka surat. Do page 45, 46 and 47. 45, 46 dengan 47 in your DLP booster. Okay, itu yang kerja kamu untuk minggu ini. Alright. Kalau dah siap, kamu take the picture and then you send it to the Google Classroom. Alright, that is all for today. Thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.